बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बिजली की कीमत में कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे सस्ती कर दी गई है। सनती सार्फिन को 7 रुपये 59 पैसे का रिलीफ दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की तरक्की और बरामदात में बिजली की कीमतें बड़ी रुकावट हैं। तरक्याती अमल आगे बढ़ाने के लिए सस्ती बिजली नागुज़ीर है। महंगी बिजली की वजह से मुआशी सरगर्मियां मुतासिर हुई। जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी तरक्की नहीं हो सकती, ज़रात भी नहीं चल सकता। टास्क फोर्स ने बिजली के रेट कम करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत की है। IMF ने इस मामले पर इनकार कर दिया था, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा खुदा करके कुफर टूटा और IMF इस रिलीफ पर आमादा हुआ। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का फायदा भी अवाम को बिजली रिलीफ की सूरत में दिया गया। इस सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रुफका का ताउन भी हासिल रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये फी लीटर की कमी आई है और आज भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खत्ते में सबसे कम है। उन्होंने मजीद कहा कि शरह सूद 22.5% से 12% पर आ चुका है, जिससे कारोबार में जान आ चुकी है, जबकि महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। निजकारी और राइट साइजिंग जैसे फैसले हमें करने पड़ेंगे, इसलिए कि IMF के होते हुए सब्सिडी नहीं दी जा सकती। IMF के कर्ज की वजह से इस कौम के 800 अरब रुपए सालाना डूब जाते हैं। समझता हूँ कि हम सब सियासतदानों और इदारों को 800 अरब रुपए जमा करने होंगे। उनका मजीद कहना था कि महसूलात में 35% इजाफा करने जा रहे हैं, जो IMF से किए गए मुआहदे के मुकाबले में कम, लेकिन गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अगर हम महसूलात 35% जमा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे ना सिर्फ हमारे कर्ज कम हो जाएंगे, बल्कि हमें कर्ज भी आसानी से मिल सकेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक बिजली की कीमत में खातिर ख्वाह कमी नहीं आएगी तो मुल्क की सनअत, तिजारत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। माजी में जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए आपका हौसला इतना तवाना होना चाहिए कि आप पीछे मुड़ कर ना देखें। उनका मजीद कहना था कि पिछले जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में कम हुई तो मैंने कहा कि हम अभी इन कीमतों को बरकरार रखते हैं और कौम को इसका बराह रास्त फ़ायदा पहुंचाएंगे। इस हवाले से हमने IMF को मनाया भी और उन्हें फिर राज़ी किया। इसी तरह IPPs जब लगे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। IPPs के साथ जब मुज़ाकरात हुए तो उन्हें बताया कि आपने 100-200% नहीं बल्कि कई 100 गुना मुनाफा कमा लिया है, लिहाजा अब आप इसका फ़ायदा कौम को मुंतकिल करें। तो ओवरऑल सिचुएशन पर भी वज़ीर आज़म ने कौम को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत संभाली तो सर पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। कारोबारी हजरात और कौम खौफजदा थे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये टोला तमाम हदें पार कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक हुकूमत पर भी तनकीद। बोले ये वही टोला है जिसने IMF से मुआहदा तोड़ा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कोशिशों में पहाड़ नुमा रुकावटें खड़ी की गई। IMF को खत लिखे गए। प्रोग्राम को रुकवाने में घिनौना किरदार अदा किया गया। अपनी सियासत को रियासत के मफादात पर मुकद्दम रखा। उन्होंने रियासत का वो हाल किया जो 77 साल में नहीं हुआ था। हमने मुल्क को बचाया। महंगाई 38 से 1.5% तक आ चुकी है। मजीद कहा कि पॉलिसी रेट 12% तक आ चुका है, जिससे कारोबार में जान पैदा हुई है। सुबह से फाइलें लेकर बैठने और गपशप का वक्त चला गया। सनतकारों से जल्द मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने वाला हूं। तो बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। नई कीमत 34 रुपये 37 पैसे फी यूनिट रखी गई है। सनती सार्फिन को 7 रुपये 59 पैसे का रिलीफ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की और बरामदात में बिजली की कीमतें बड़ी रुकावट हैं। तरक्याती अमल आगे बढ़ाने के लिए सस्ती बिजली नागुज़ीर है। महंगी बिजली की वजह से माशी सरगर्मियां मुतासिर हुई। जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी तरक्की नहीं हो सकती। साथ ही साथ ये भी कहा कि इसके साथ ज़रात भी नहीं चल सकता। टास्क फोर्स ने बिजली के रेट कम करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत की है। IMF ने इस मामले पर इनकार कर दिया था, लेकिन खुदा खुदा करके कुफर टूटा और IMF इस रिलीफ पर आमादा हुआ। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को बिजली रिलीफ की सूरत में दिया है और इस सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रुफका का ताउन भी हासिल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जून 2024 में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, वो उस वक्त 45 रुपये 5 पैसे फी यूनिट है। आज घरेलू सार्फिन के लिए मजीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी कर रहे हैं। घरेलू सार्फिन को 34 रुपये फी यूनिट बिजली मिलेगी। ये तमाम घरेलू सार्फिन के लिए है। उनका कहना था कि 58 रुपये 50 पैसे थी, जो अब बाद के महीनों में अब तक 47 रुपये 19 पैसे हो चुकी है।
آج اس میں مزید 7 روپے 59 پیسے کمی کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر چکے ہیں، اور بجلی کے نرخوں میں کمی کے حکومتی پیکج کے حوالے سے یہ تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تقریب سے خطاب کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل سے قوم کو آج میں خوشخبری سنانے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان بھی کر دیا، اور 7 روپے 41 پیسے کمی کا اعلان کیا ہے گھریلو صارفین کے لیے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میم ایک بہت بڑا ریلیف دے دیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، اب فی یونٹ 34.37 پیسے جو بجلی کا کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے جو ابھی اعلان کیا ہے، میں قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ جو ریلیف دیا گیا ہے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے، اور یہ وہ وعدہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن میں بھی کیا تھا، ہمارے منشور میں، ہمارے مینیفیسٹو میں بھی تھا، جس کا بیڑا شہباز شریف صاحب نے اٹھایا تھا، اور یہ وہی ایک سنگ میل ہے جو آج عبور ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح 1 سال شہباز شریف صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا، دن رات انہوں نے محنت کی، اور آج اس محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے جو بجلی 7.41 پیسے کم کی ہے، جو ریلیف دیا ہے۔ لیکن خالی بجلی کا ریلیف نہیں، 1 سال میں آپ دیکھیں کہ 35-36% مہنگائی کی شرح 1.5% پر لے کر آئے ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ، پالیسی ریٹ دیکھیں 11% کے اوپر آ گئے ہیں، اور جو 23% کے اوپر تھا۔ تو یہ وہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز ہیں۔ لیکن آج عوام یہ سوچ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو عوام کو ریلیف کا، عوام کو اسی طرح کے جو ریلیف پروجیکٹس ہیں جو ہر روز عوام کے لیے ریلیف اناؤنس ہوتا ہے، تو یہ آج سوچ میں ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم سے 11 روپے پر یونٹ بجلی کا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ 4-4.5 میں جو مافیا مسلط اس ملک پہ رہا ہے، جو ملک کو بھی ڈیفالٹ کر کے گیا، جو مہنگائی کو بھی بڑھا کر گیا، مہنگائی کی شرح کو بھی بڑھا کر گیا، اور آج آپ دیکھیں سال میں پیٹرول کتنا سستا ہوا ہے، پھر اس کا جو ٹرانسفر ہوا ہے بینیفٹ عوام کو کتنا ہوا ہے، پھر آج جو بجلی کی پرائس میں کمی آئی ہے، ریلیف آئی ہے، یہی حکومتی مشینری تھی نا۔ لیکن جب شفافیت ہوتی ہے، مافیا مسلط نہیں ہوتا، قومی مفاد کی حکومت ہوتی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے، مہنگائی میں بھی کمی آتی ہے۔ کیوں؟ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دہشت گردی میں بھی کمی آتی ہے۔ کیوں؟ عوام کو ریلیف ملتا ہے، پالیسی ریٹ نیچے آتا ہے، انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ انویسٹر کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اکنامکس جو ہے، معیشت جو ہے، وہ کانفیڈنس کے اوپر چلتی ہے، اور ہر روز عوام کو ریلیف کے پروجیکٹس بھی اناؤنس ہوتے ہیں۔ آپ پنجاب میں دیکھیں کہ کس طرح ہر روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ عوامی ریلیف کے پروجیکٹس اناؤنس کر رہی ہیں، کس طرح شہباز شریف صاحب ہر روز ان کی ٹیم صبح دوپہر شام جو وعدے عوام سے کیے تھے وہ ان کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ فرق صرف وہ حکومت، وہ جماعت جس کا تعلق پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ریلیف کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ اقتدار میں عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، تو 2013 سے 18 تک جو معیشت کو استحکام ملا، سی پیک آیا، انویسٹمنٹ آئی، انویسٹر کانفیڈنس آیا، ہمسایہ ممالک سے تعلقات ٹھیک ہوئے، دہشت گردی ختم ہوئی، انشاءاللہ اس سے بہتر اور اس طرح کا دور واپس لے کر آئیں گے۔